evening, everyone. Good evening, ma'am. I am Janeline Istandok, and my report is all about grading system for pupils or students under K-12 curriculum. What is the grading system of pupils or students under K-12 curriculum? So, the grading system for pupils or students in the K-12 curriculum is nakabase siya sa DepEd Order number 73 series of 2012 and also known as the Guidelines on the Assessment and Weighting of Learning Outcomes under the K-12 Basic Education Curriculum Inclusion number 1. So, ang kani siya nga grading system kay applicable lang siya sa pupils or students nga na-enrolled siya in grade 1 and grade 7. So, sa beginning in school year 2012-2013. The assessment of the performance of the learners under K-12 curriculum shall be holistic. So, with the emphasis on the formative and developmental purpose of quality, assuring student learning. So, it is also standard-based for the teacher para nga make sure ni teacher nga iyang gitudlo sa mga bata is based gyud siya sa standard and nga para ma-acquire sa bata or ma-meet sa bata or even ma-exceed sa bata or sa student. So in this case, the student's attainment of the standard is very important in terms of the content and performance of the learners. So parang ang kaning mga nakuan sa bata is muna siya ang evidence sa lahang learning. So sa assessment, there are levels of assessment. Formative assessment will be used to measure the attainment of the learning outcomes as defined in the learning standard, which ensure quality of learning. They shall be focused on the summative assessments and shall be the basis for grading at the end of the instruction. So there are 4 levels of learning outcomes, which are the knowledge level, which has a percentage weight of 15%, process or skill level 25%, understandings level is 30%, and products or performance level 30% with a total of 100%. So for the knowledge level, it is the facts and information that the student acquires. So during a level refers to the substantive content of the curriculum. So diri is mo tong katong mga information, facts nga dapat ma-acquire sa student. Diri siya nga part to ikuan tong mga kung sa itudlo sa bata nga mga information. And the next level naman is the process level. So cognitive operations that the student performs of facts and information. Diri apod siya nga level refers sa gibasa nako refers to the cognitive operation that the students perform on facts and information for the purpose of constructing meanings or understanding, which means diri ang part is katong na learn sa diri ang part is process ni siya nga buhaton sa bata or kanang cognitive operations nga buhaton sa bata or perform sa student nga aron nga katong mga facts or information is ma-acquire jud sa bata, then mahatagan niya meaning or masabtan sa mga estudyante. Next is the understanding level. So the understanding level is enjoying big ideas, principles, and generalizations inherent to the discipline. So sa understanding level, diri is will be assessed using the phases of understanding or other indicators of understanding which may be specific to the discipline. So the ring part is kanang i-assess sa teacher. The ring part is ma-assess ang
learning sa mga student, sa mga bata. So, by giving kanang mga assessments nga kung para mahibalaan kung naka-learn ba ang bata sa gihatag nga facts and information. Next level is the products or performance level. So, it is the real-life application of understanding as evidence. So, sa katong mga na-learn sa mga student is diri sa kani nga level is diri na nga i-apply na in real life and sa katong mga nasabtan or na-learn sa mga student. Next is the level of proficiency. The performance of the students shall be described in the report card based on the following levels of proficiency. So, there are 5 levels of proficiency: the beginning, developing, approaching proficiency, proficient, and advanced. So, sa beginning, ang numerical value niya is 74% and below. So, diri ang level, so, ang student is nag-struggle siya sa iyahang understanding. So, katong mga prerequisite at fundamental knowledge or skills nga wala pa na acquired or wala pa na develop sa bata nga maka-aid dapat unta sa iyang understanding. So, diri ang part is dili pa fully develop or wala pa gyud nga na-develop ang skills sa bata nga iyang dapat nga ma-acquire para nga makasabot siya sa or maka-learn siya sa klase. So, next is the developing. So, the 75, ang numerical value niya is 75 to 79%. Diri apod nga level is, ang student is kanang possess siya sa diri nga level is ang student is na siya minimum knowledge and skills and core understanding pero need gihapon niya og help sa guidance or sa teacher nga para ma-perform niya ang task nga kanang matarong niya og perform ang task. For the next level is the approaching proficiency or sa numerical value niya is 80 to 84%. Diri ang part is the student at this level has developed the fundamental knowledge and skills and core understanding. So, diri nga part is na-develop na sa student ang knowledge or ang skills nga dapat niya ma-acquire. So, bisag gamay na lang nga kanang guidance sa teacher or sa iyang peer is kanang ang iyang learning is kaya na niya nga ma-transfer through sa mga performance task or sa mga kanang mga activity nga buhaton. So, kaya na niya buhaton with kanang little guidance na lang sa teacher. Next is the proficient. So, sa proficient, iyahang numerical value is 85 to 89%. So, sa proficient, diri ang part is na-develop na sa student ang iyang fundamental knowledge and skills and core understandings. Tapos, ma-transfer na niya independently ang iyang knowledge through authentic performance task. So, independent na siya, pwede na siya nga, wala na without the guidance na sa teacher or sa iyahang peer. Next is the advance. Iyahang numerical value is 90% and above. So, diri sa advance is nalampasan na ni student ang kanang core requirements in terms of knowledge. So, nag-exceeds na siya sa katong mga requirements sa dapat nga mahibalaan, sa skills, sa understanding, and kanang matransfer na niya ang iyahang learnings automatically and flexibly through authentic performance. So, dali na lang kayo niya nga ma-perform ang usa ka task
pag ang bata is kaning na siya diri sa advanced nga level. So in order to determine the level of proficiency of the students, so numerical value is important. To get it, compute first the sum of all the results of the students' performance on the various level of assessment. So unsaon ang pag-compute aning kuan, grado or the result of the student's performance is ma-report ni siya sa next na mag-report sa ko, which is si Tawaay. And that's the end of my report, and thank you.